Daghan kay nangutana mga madi ug unsa daw ni nga notification mga madi no? Kini say na kana mga madi nga si algorithm na ana sa imuhang balay no. Sa una mga madi ingon ana pod ang ako ang madawat no. Katupang mo agi pa kog 50 views, 100 views, kadalasan mo hatag yun og notification si Meta nga ingon ana. So buot ingnon ana di ay mga madi malipay na ta no. Makaingon ta nga si algorithm na ana sa atuang balay no. Ug sundon lang na nimo kana nga notification mga madi kanang create a reels mas more pa ka nga suguon ni Meta nga mo create ka og reels video or mga video nga imuhang himuon mga madi kana buot pasabot giganahan na si algorithm sa imo giganahan na si Meta siguro makaingon si Meta mga madi oy kabuutan man ani niya dili man ni siya tamaran so atuan ni siyang tagaan nga notification nga ingon ana no walay lain kumbaga walay lain nga ug i-try na nimo mga madi kana usag gyud na nga makapag-grow sa imuhang account no ingon ana lang ko sa una mga madi once ug ingon ana ko screenshot ko na dayon then atuang himuan og gamay nga mensahe para pud pagpadasig sa mga baguhan no say na kana mga madi so kung ikaw baguhan ka pa nga makaingon ka sa uban nga dagkuan na nilang mga content dagkuan na nilang mga views dagko na sila kaayo og followers kanang tanan mga madi makaangkon ka ana tungod ug magpadayon ka ayaw lang himua ang kanang mga bawal ni Meta dapat musunod pug ka sa patakaran ni Meta magbasa-basa ka diha mga madi no ug unsay angay buhaton ug unsay angay dili buhaton kay para pud ang imuhang account manatili nga limpyo no portig yung problemaha mga madi kung bag-o pa ka sa pagka-content creator unya pataka lang kag upload no nga bisag bawal upload lang ka diha ma-detect ka ni algorithm mahimo gyud nga magka-profile issue ka dira sa imuhang account no baguhan ka pa mga madi sunod lang ta sa balaod ni Meta sa hinay-hinay mga madi ang imuhang gihandom nga maka-viral ka daghan ka kaig followers kana mo angkon mo kana mga madi ug dili lang pod ang kana imuhang mga maangkon maabot ang time nga swelduhan kana ni Meta sa imuhang pagpangabudlay diri sa imuhang pagka-content creator daghang salamat.